नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण, आपण मानक समस्त को आपण निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हृदयर सहित स्वागत करुच्ची। जेपरी आपण थंबनेल रे देखिचंती, जोठी मु लेखिची जे एही दीपावली पूर्वरु आपण जीवन रे किछि बड़ घटना निश्चय घटिबाकू जाउची एवं एहा कोनोसी एक मनगढ़ा किंबा काल्पनिक कहानी नुहे, बरं एक संपूर्ण शास्त्रीय प्रमाणित परिस्थिति अटे। तेबे आज मु एही वीडियो रे विस्तारित भाव में आपण को बुझाइबी जे एही दीपावली पूर्वरु केउ ग्रह परिवर्तन आपण जीवन रे एक बड़ उपहार नहीं आसुची एवं आपण जीवन रे केउ दिव्य शक्ति सक्रिय होबाकू जाउची, जहा फल रे कि आपणकर भाग्यर द्वार खोलिबो एवं भाग्यर गति परिवर्तन मध्य हेबो। आपण तो निश्चित भाव में स्क्रीन रे एक चार्ट देखि पारुथिबे। ताहले एठी देखंतु जे एही चार्ट रे अन्य कोनोसी ग्रह आपण को देखा जाउ नाहंती, केवल जणे ही देवगुरु बृहस्पति अछंती एवं आपण कुंडली रे गुरु बृहस्पति स्थिति अन्य जेकोसी ग्रह अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। से आपण कुंडली सबुठु सर्वशक्तिमान ग्रह अटंती। बृहस्पति वर्तमान आपण अष्टम घरे विराजित अछंती, जहाँकि जेकोसी दृष्टि मध्य अशुभ बोली विवेचना करा जाए। एही घर बाधा चाप एवं मानसिक संघर्षर प्रतीक होता है। किंतु बंधुगण एबे यह परिवर्तन हेबाकू जाउछि, कारण 18 अक्टोबर 2025 अर्थात आज ठारू देवगुरु बृहस्पति अष्टम घर छाड़ी आपणकर भाग्य घर अर्थात नवम घरे प्रवेश करिवे, ताहा पुणी एक उच्च अवस्था सहित। तेणु यही गोचर एते गुरुत्वपूर्ण हेबो जे हुएत अन्य कोनोसी ग्रह एही दीपावली रे आपणको एहांक ठारू बड़ उपहार देई पारिबे नाही। तेबे एठी प्रश्न उठुची जे एही परिवर्तन आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन आनिबो, एही दीपावली रे केउ सब शुभ घटना घटिबो एवं यही परिस्थिति आपण जीवन को किपरि संपूर्ण भाव में बदलाई देव। तेणु आसंतु यही संपूर्ण आलोचना को वर्तमान विस्तारित भाव में बुझिबा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम घर छाड़ी भाग्य घरे प्रवेश करने मात्रे आपण जीवन में भाग्यकारक अवस्था हठात सक्रिय हो। बहुत दिन धरी अटकी रही किंबा बारंबार बाधा प्राप्त होता समस्त कार्य गुड़िक एवं द्रुत गति में आरंभ हो। आपण अतीत रे जेते कठिन परिश्रम करुथिले मध्य फलाफल आसान रूप हेउ नथिला, किंतु वर्तमान बृहस्पति उच्च अवस्था रे प्रवेश सही समस्त असमाप्त कार्य गुड़ी को समाप्त करिवो। आपणक पितांक स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो एवं पिता आपणक मध्य रे थिबा जे कोनोसी भूल बुझामणा मध्य शेष हेबो। परिवार मध्य रे धार्मिक आग्रह वृद्धि पाइबो। पूजा आध्यात्मिक अभ्यास प्रति आग्रह स्वाभाविक भाव में बढ़िबो। यदि आपण विदेश भ्रमण करने को किंबा विदेश में बसवास करने को योजना करुथिले, तेबे एही समय अत्यंत अनुकूल प्रमाणित हेबो। बृहस्पति उच्च दृष्टि आपण को एपरी अनेक सुजोग आनीदेव, जहाँकि एपर्यंत आपण केवल स्वप्न ही रही। ताहले दर्शक बंधु एबे आसंतु देवगुरु बृहस्पति तीनोटी शक्तिशाली दृष्टि विषय आलोचना करिबा। जेतेबेले से भाग्य घरे बसिबे, सेठारु से यथाक्रमे आपण कुंडलीर लग्न, वीरत्व एवं पंचम घरे तांकर पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि को निक्षेप करिवे। एगुड़िक हेउची सेही दृष्टि जहाँ आपण जीवनर दिग एवं अवस्था उभय को परिवर्तन करिवार क्षमता रखिता। प्रथम तांकर पंचम दृष्टि आपण लग्न घर उपरे पड़िबो, जहाँ कि आपणकर व्यक्तित्व, चिंताधारा, आचरण, प्रकृति, निष्पत्ति ग्रहण एवं आत्मविश्वास उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। जेतेबेले उच्च बृहस्पतिंकर ही अमृत सदृश दृष्टि लग्न उपरे पड़िबो, सेतेबेले व्यक्तिंक जीवन रे ज्ञानर द्वार खोलिबो। मानसिक चाप, द्वंद्व, अवसाद एवं अनिश्चिततार मध्य मुक्ति मिलिबो। जो माने पूर्वर द्वंद्व रे रहुतिले समाने एबे सटीक दिग देखिबा आरंभ करिवे। आपणक चिंताधारा अधिक दिव्य होइजिबो, भव्य होइजिबो एवं आपण पूर्व अपेक्षा आपणक निष्पत्ति रे अधिक आत्मविश्वासी अनुभव मध्य करिवे। जीवन प्रति आपणक दृष्टिकोण आउ केवल भौतिक होई रहिबो नाही, आपण जिनिस गुडी को अधिक गभीर एवं बुद्धिमान भाव रे देखिबा आरंभ करिवे। आपणक भितरे आध्यात्मिक शक्ति एवं ज्ञानर प्रभाव वृद्धि पाइब। आपण प्रत्येक कष्टकर परिस्थिति को निज सपक्ष रे परिवर्तन हेतुवार देखिबा को पाइबे, कारण एबे आपणकर दृष्टिकोण एवं चिंताधारा संपूर्ण भाव में सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण हेबो। सेहीपरि द्वितीय रे सप्तम दृष्टि जहाँ कि आपणक वीरत्व घरे पड़िबो। एही दृष्टिटी आपणकर कार्य, साहस एवं कठिन परिश्रम को वृद्धि करिवो। मने रखंतु, कठिन परिश्रम तो समस्ते करिथांती, किंतु सफलता सेही मानंकु मिलिता है जहां को कि भाग्यर पूरापूरी सहयोग रही है। तेबे बृहस्पतिंकर एही दृष्टि एबे आपणक कठिन परिश्रमर फलाफल को वृद्धि करिवो। भाग्यर साथ मिलिबो। पूर्वरु निष्फल थिबा प्रयास गुड़िक फल प्रदान करने आरंभ करिवो।
ଏହା ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ବଢି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରସାର, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଢ ହେବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡୁଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଛଡା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଚମ ଘର ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବମ୍ଫର ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଲାଭ ସହ ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ କୌଶଳ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ପିତାମାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଘରର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଘର, ଜମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମଧୁର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆସିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା କେବଳ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ ବରଂ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ ଏସବୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବା ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳାଫଳ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ କି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ କରିଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା 10 ନମ୍ବର ଘର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ। ଏହା ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଏହି ଶୁଭ ସମୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ସତର୍କତା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଶୁଭ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏକ ପୋଖରାଜ ବା ୟେଲୋ ଟୋପାଜ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୋନେପେ ସୁହାଗା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଏକ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୋଖରାଜ ବା ୟେଲୋ ଟୋପାଜ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୁଲ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କାମନା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଉ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ
यही वीडियो एवं मोर बुझाइबार शैली पसंद आसिला तेबे वीडियोटी को लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु एवं आपणकर मूल्यवान मतामत कमेंट करी आमको जणांतु। ता सहित चैनल को जदि प्रथम थर पई देखुचंती तेबे सब्सक्राइब निहाती भावरे कर दियंतु। वर्तमान पई मते विदाय दियंतु, पुणी देखा हेबा आसंता काली आउ एक नूतन सूचना वीडियो सहित। से पर्यंत रहुची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।